अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई बिना वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ ख़ास है। सामने वाला हसद का शिकार है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा किसी और के हाथों से। 6 मिनट की मुख्तसर नींद से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा है, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक्त में बेहतरीन तबकी जो आपको कभी हारने नहीं देगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। दूसरों का अच्छा होने का इंतज़ार ना करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। इंसान सोए बगैर 11 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। नींद इंसान के लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। औरत की जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अक्ल, कमतर, कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। खाने के साथ चाय या कॉफ़ी का एक कप खाने से हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत को आधा कर देता है। इंसान की गुरूर की औकात बस इतनी ही काफ़ी है, ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। ज़िंदगी इतनी मशरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का भी वक्त ना मिले। औरत की एक खूबी है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म करती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती है। दुनिया औरत के माजी को कभी नहीं भूलती, दुनिया तो सिर्फ मर्द के माजी को भूलती है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी के नहीं सुनते। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छा होने का दिखावा तो नहीं करते। जूते इंसान की शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहना करें। घर के अंदर जी भर के रो लें, पर दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती है। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियाँ नहीं, जिंदगियाँ पलट जाती है। अगर आपको किसी बात के वजह से नींद नहीं आ रही है तो उठिए, वही बात को डायरी में लिखिए, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। पसंद को छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मकाम है। 4 गलतियों से हमेशा बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, बल्कि खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है आपके इस काम से किसी और की तलाश ख़त्म हो जाए। इंसानी दिल रोज़ाना इतनी एनर्जी पैदा करता है जिससे एक ट्रक को 20 मिनट तक चलाया जा सकता है। भरोसा लफ्ज़ छोटा है, मगर साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा है। औरत को इज़्ज़त रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे अपनाने में 66 दिन लगते हैं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं, दिल थक जाते हैं। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं।
وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ عزت تو سبھی کو چاہیے، لیکن لوگوں کو واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھ کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کے طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کبھی ہم کسی اور کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ 1 ملی سیکنڈ کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عزت وہی دیتا ہے جو خود عزت کے لائق ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اسے راضی ہو اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال برین ٹیومر کا باعث بن جاتا ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنے اصلاح میں لگ جائے۔ ڈگری تو محض تعلیمی یا اخراجات کی نصیب ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 12% ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہو ان سے بھی ہوشیار رہو۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتبار کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔